vérité. Alléluia. Kama unatembea na Mungu muvile tuko na kufundisha bilo nonaka kusema kebi kunguvu maisha yako au sebipataka ni bongo tebipata ni katika jina la Yesu. Alors aujourd'hui nous allons continuer avec nos enseignements, mais nous allons prendre un autre point. On lit Matthieu chapitre 28, le verset 19. Matthieu 28, le verset 19, nous lisons la parole de Dieu. Amen. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ici c'est Jésus qui dit à ses disciples, ya kusema ke hii ni misemo yake ya mwisho eko na bambia ya kusema ke allez et faites de toutes les nations des disciples. Wakati ile tunaingia hata mu niveau ya nani ya grammatical, insistance haina mu niveau ya aller. Non. Aller mu grec iko presque mu participe. En allant, wakati ile mukunenda mushende tu njuu ya kwenda, mais muyo ya kusema ke mukwenda, vous avez une obligation. Il y a l'impératif. Impératif iko ni mu niveau ya verbe faire. Faites de toutes les nations des disciples. Amen. Système, il est appelé à disparaître. Ni système, il est à envisager. Ba remplaçant, ba napasha kumi remplacer. Ba kwe ba disciple. Wakati il est, uku nafanya quelque chose, mu domaine yote. Kama unapenda ile kintu kunafanya, ile projet kunafanya. Puisque je ne peux pas rester toujours dans le cadre de l'église, sinon bengine va te désintéresser. Amen, amen. C'est pourquoi je suis en train de toucher même mwile domaine où kunafanya. Kama unapenda ya kusema ke kazi lo kunafanya inenepe, ikue ya munene sana na ikawe, apana kutumika we moya. Alléluia. Mais fais des disciples. C'est pourquoi je vais entrer même au niveau de la famille. Weye muzazi, ce que tu dois mettre en tête ni ya kusema, wakati lo nazala mutoto physiquement comme ça, prenons le cas de la maman, eko na mimba, anazala. Baba na yeye anayoa sasa wake mama nazala. Donc tunazala mutoto. Ce n'est pas tout. Muzazi anapasha kuyoa ya kusema ke huyu mutoto mimi napasha kumuzala 2 fois. Sema amen. Kama unazala mutoto une fois seulement, uyo ya kusema ke kama akizarikwe pour la 2e fois kumikono ya mtu mwingine, weye ule muzala pour la première fois, unariske kumuperdre ule mutoto na unatompola. Njo pale kuku bengine bazazi beko nasema eko na ria, anasema ke papa niku tu sa shia zalaka mu maisha yangu. Au yapataka ile témoignage ya vile iko hapo. Donc unaona muzazi anazala, wakati la nazala batoto banakomea, ou bien mule mukukomea ule mutoto anenda kuanguka. C'est un exemple mumikono ya mtu mubaya, banamurisha ule mutoto buloji. Uyo ya kusema ke ile kumurisha buloji ni kuzarikwa kwa mala ya pili. C'est-à-dire que ule mutoto ataanza kufuata instruction ya ule anampacha buloji. Hata kama sema wewe njoo mubeba mtumbo yako, unamwambia hasa kushikia. Est-ce que tuko pamoja? Au hasta kushikia. Kama sema unazala mtoto,
Hapana kujikontente puisque unamuzala. Non. Kuku muntu wa ndani ula shonakanike ule weye muzazi unapasha kumuzala tena. Sema amen. C'est-à-dire que ule mtoto anapasha kuwa disciple wako. Unapasha kumforme. Unapasha kumuonesha njia ya ye kutembelea, na bila uko naweka ndani yake engariki mtoto ushwaze ya kusema ke huku unapitisha wakati. No, aupitishe wakati bila uko naweka ndani yake, ni semansi loko naweka ndani yake. C'est amen. Mais lorsque tu laisses l'enfant paka hivi, au mkonse yake, au muonesha ke ya Mungu, au muoneshe njia, ndani yake ile vide itakuya toujours comblé d'une manière ou d'une autre. Amen. C'est pourquoi un jour je vous avais donné l'exemple, il y a tourbillon. Tourbillon c'est quoi? Tourbillon ni trou d'air. Kama ineji créer. Alors ça vile ni ntundu ineji créer mumpepo, amwene kubakia bule. C'est pourquoi unonaka nani ile pepo iku autour ya ile trou d'air, iku nakokota mayani, inakokota bitepe, inakokota buchafu, iku na yaja mu ile trou. C'est-à-dire que vile uku pale, kama mtoto wako we ya muyaje na connaissance ile wewe unapenda, ata njia itayaja ile trou ile. Maintenant wakati ile unaanza kupenda uvune sasa, unapenda sasa mtoto anakomea, mtoto anapasha sasa kunichunga, me ule mtoto ashikuchunge uyo ya kusema ke aripata un autre maître. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est-à-dire que kama unangara un disciple mule ndani radical ya ile nani, il y a la discipline. Amen. Et muma langi, par exemple ça mu latin disere inasema apprendre, kufundisha. Ou soit ma définition que ya mingi, une méthode d'instruction et d'éducation. Ou soit muntu ateza na beba ta instrument, par exemple ata fimbo, tu bebe ata cordelette ya ba militaire. Si munayo ile mfimbo ile, kama banabeba ile mfimbo ile bana pika muntu mumukongo, mutabakia je? Mutabakia matrace. Alléluia. C'est-à-dire atebi ni kunafanya hapa, ikusa mfimbo ni kunapika maisha yako, matrace inapasha kubakia. C'est pourquoi atupende matrace ya mubaya eyache mu maisha yako. C'est amen. C'est pourquoi Jésus dit allez, ou bien en allant faites de toutes les nations des disciples. Système yote ile ko appelé ya kufa ni ile abaformer. C'est pourquoi vous allez voir même ma groupement, il est par exemple un prophète qui naît comme ça, ananza weye hivi vina hivi, babako njo muloshi, mama yako mino na mvita, tout se vina hivi. Bantu banapenda ile ma mouvement vile banafata banakuya ule anonaka sana, bantu banamuyaria. Mais uyo ya kusema ke ile ma mouvement inajimikaka. Sema amen. Mais fashi ile peko parole ya Mungu, fashi ile peko instruction, mina kwamba ya kusema ke ile system haijimikaki. Sema amen. Puisque muntu kukomea ndani muimani bumuntu bwetu wa byakweri ya kusema ke hata kama zurube inashimama awene kutikizika, ce n'est pas à cause de la prophétie, mais il est takushimamisha muile mpepo muile musukusuku, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Jésus dit à ses disciples, allez, faites de toutes les nations des disciples. Puisque si vous avez des disciples, na we maître utapumuzika. C'est amen.
Ata munyumba yako, kama Mungu anakupatia batoto, puisque un disciple, il y a un élément. Il y a plusieurs éléments, mais je vais prendre deux. Un disciple, il est obéissant. C'est m'amène. Dis à ton voisin qu'un disciple est obéissant. Ata we muzazi munyumba yako, batoto bote balorizala, ute bapenda, me mapendo inachanaka. Sema amen. Mina sema mapendo yanafanyaka nini? Inachanaka. Haina weye njo utaachanisha, no. Ni kila mtoto na mtoto vile nejikomporte kumbele yako. Kama mtoto, hata mu langage yetu banasemaka mtoto wa kutuma, njo mtoto la anafanyaka nini? Anakuriaka. Alléluia. Kama sema ke uku na mtoto ule ko obéissant, ule mtoto hasta kuya tu moma eko na kulomba nono, weye muzazi utaanza deja kumuwazia. Tubintu tote tuzuri tule utaanza kupita munjia tuku na kufurahisha, utaanza kumuwaza toujours ule mtoto ule. Umutafutie, umupeleke. Pourquoi? Parce qu'il est obéissant. C'est amen. On peut nous lire 1 Samuel 15, le verset 22 à 23. « 1 Samuel chapitre 15, 22 à 23, nous lisons la parole de Dieu. Amen. Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse de bélier. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Amen. » Amen. Alléluia. Uyo ya kusema que lorsque vous entrez dans les livres de Lévitique, vous allez trouver que Mungu, Dieu aime beaucoup les sacrifices, les holocaustes, tout ça vinavi. Même wakati ile beko na chinja nyama, utona Mungu eko nasema oh bia muntumbo ile ma graisse tout ça, ça c'est pour moi. Ça vous allez brûler et ibi bingine ile wenjo sacrificateur utakuri ya tout ça vinavi. Amen, amen. Mais uyo ya kusema ke kuku niveau moya ya kusema ke ule mwenye eko na kwa kuleta ile masacrifice kama eko désobéissant na ile holocauste na ile sacrifice utaleta iko ni machukizo kumbele ya Mungu. C'est pourquoi Samuel eko nambia nani Sauli ya kusema ke l'obéissance est plus que les sacrifices. Amen, amen. Bien aimé, tukuye obéissant à la parole de Dieu. Kama unakuwa obéissant à la parole de Dieu, haustangaika vile kunangaika. Hata kama sema mumugini mambo tezi zinakuwa nguvu, mais pour weye mambo haitakuwa nguvu ni katika jina la Yesu. Amen, amen. Je me souviens wakati ile nilikuwa nani mtoto, papa razaka kufanyisha makazi kule mabriki tout ça vinayo. J'ai travaillé kunyangula mabriki kubleta, tunafanya kibiri, nani banachoma, tunatosha nani, tunatosha mabriki, ile makazi yote ile tunaishi. Après papa alinipachaka mangua ya mzuri se, ile mangua ile ainitokake mkichwa ni polo mwa hivi ya rouge na jean mwa ya bien na ceinture mwa ya ngoji ya mzuri. Amen, amen. Kama sisema ke uku nafurahisha babako, je te jure babako asitapenda kone uku nangaika. Sema amen. Mina kwambia ya kusema ke kasirani inaanzaka ni kama mtoto ashiobeir tena kusauti ya bazazi.
kuku bintu bya mingi bile ata onona leo même j'étais quelque part là avec nani bantu ba moi nani niranza ku contrôler mambo moi bana kwa banaleta na document moi les faux documents. Amen amen. Mina uliza sasa wewe mkanisa onekalaka nani? Oh mie ni kwa ancien. Sasa wewe aso mimi kudiaka. Mina sema comment est-ce que les pays doivent changer? Est-ce que vous êtes déjà conscient? Mais où n'est pas fraude? Alléluia. Bien aimé, il vit tout quoi pas. Nous devons changer les choses. Restons obéissants à la parole de Dieu. Dieu y a désobéissance. Mungu a rejeté Saül. Mais David, malgré ma bêtise, je vous dis que je vous ai déjà dit que il est ma bêtise, c'est David y a rifanya. Même Saül n'a pas fait ça. C'est amen. Saül kama tunapenda kubeba ta faute yake moi. Saül banasema wendo kauwe ule mfalme biote uvunje. Saül anafika kuile mwingine anakombana anafika anaangalia kukubambushi mambo babia sana. Asema aba mbeko. Anaangalia banamuke babia aba mbeke huko. Amen amen. Mais Mungu alisema wakati ile munaenda kule ufanye nini? Kuwa bote. Mais yeye anakuwa na bingine anabifichika. Mule mkubifichika Samuel anakuya. Anasema eske bile Mungu alisema uribifanya? Asema ndio mimi ribifanya. Samuel asema oui uribifanya. Mais sasa hii makelele ni kunashikia ya banyama iko na ria ni ya wapi? A partir ya pale Saül alipasha kuanguka hata chini anaanza kulomba buluma. Sema amen. Mais anapenda kuresiste tout ça hivi na hivi. Unaona kama unabakia mu resistance, giza inaanzaka kiloko tina vile itafanya forteresse ndani ya maisha yako. Quand on te corrige, hata kama sema que quand on te corrige directement, hapana kutafuta raison. Tafuta d'abord ushikie, est-ce que vile beko nenyambia ni bia kweli ou pas? Na ule na kukorije ashikutafutie bibaya eko napenda ni bujima wako. C'est amen. Mais Saül il a résisté mon position yake tina vile Mungu anamrejeter. Mais David un jour comme ça hivi na hivi anaenda ananguka nani mu piège avec la femme ya militaire wake. Pour lui, au-dedans de lui, bon, à Chikon il y a un problème puisque il est chef. Amen, amen. Un chef. Et quand ba chef Michiou, kile kinampendeza ni kyake. Alléluia. Surtout dans l'ancien temps, hapana leo kuna kwa ma droit de l'homme. Mais dans l'ancien temps, il n'y avait pas les droits de l'homme. Amen, amen. Huku na bibi wa mzuri mimi ni kuchef. Nasa paka uli. Au safanya kintu mimi ni kushefu anekala. Mais il y a le prophète Nathan, Mungu anamwambia wende, il y a un mal bubaya bunengia mu Israel. Mungu ashipendake kona bubaya. Sema amen. Puisque kama bubaya bunengia na baraka inakimbiaka. C'est pourquoi nous sommes en train de faire ce travail. Même lorsque notre papa est qu'on a eu les ouzounes, pourquoi mes enfants doivent commencer à parler ou qu'on a même il a dit que Léoi mina ataka masasa mtu oh papa hivi na et qu'on a pas qu'à savoir les barishoto kaka na confiance haina kotena. Sachez bien que ces choses là itezi nakimbisha baraka mkatikati ya batoto wa Mungu. Juu ya nini? Puisque kama baba ana na furaha na baraka inako. Sema amen. Sema amen. Na weye vile kupala hata munyumba yako kama una na furaha ya bale batoto orizala. Batoto biote bile batafanya basa fanya nini? Basa ona kia kabaila. Amen amen. Nathan nenda nambia David asema ke mumugini yako il y a un problème. David sabla alikuwa na roho kusensible asema lequel? Asema mumugini yako il y a quelqu'un ye Mungu asha kumubariki sana na banyama ba mingi bivuko bya mingi. Mais il y a aussi quelqu'un toujours mumugini yako eko na kanyama aka kamoyo. Ou les riches
bageni banakuya kwake. Olie ya ye kubeba nyama, banyama bote bale anapenda muyi, bale banyama bote bale Mungu ashombariki. Me ye anapenda kuua paka kale kamua kauli. Na nekabeba, anaua, anapacha bageni yake, kisha anatake na ule mwenye mtu anafanya nini? Anamuua. David anasema ke bile bintu bya vile abene kufanika mumugini ile mie ni chef roi jamais anaita munitafutie ule muntu ule muntu hasta ishi paka takufa. Jonathan sema mfalme, puisque kunekala toujours malangage ya mzuri quand tu parles devant le roi. Ça mfalme, votre honneur, ule muntu ni weye. Utafuchamia wapi? Kilo rifanya. Mungu anakupatia pouvoir, Mungu anakupatia franga, Mungu anakupatia babibi bote bale unapenda. Mais tu n'as pas, macho yako haikuangalie kule paka ule kona bibi huyu moya unamubeba, kisha una maniganse banamuua na kumuua. Pale David n'a pas cherché à s'expliquer. Directement nanguka, directement na pasula maangua ya bufalme, directement na tafuta maivu anerimwangia, anaanza kulomba buluma kwa Mungu. Mtu wa vile hata kama ulikuwa na kisu njoo kumuua, utamuua au utamuua? Bien-aimé, ule Mungu njoo ule kona tembea pamoja na wewe. Bubaya kanibulo tezu unafanya maisha yako, bule Mungu ashene kukurumia. Mungu eko prêt pour te bénir. Hata kama sema ulikuwa mpotopoto, mais si tu prends la décision d'être obéissant, de marcher avec lui, biote vile tukuna kuambia unebimettre en pratique, mimi nakwambia ya kusema ke utabarikiwa. Alléluia. Utabarikiwa. Dieu a pardonné malgré les conséquences, tout ça il nani mu cadre nani ya discipline, mais Dieu n'a pas rejeté son serviteur. En biologie, on peut maintenant que ça soit obéissant. Un disciple, il est obéissant. Amen, amen. Un disciple, il est obéissant. Soyons des disciples. Tushikuye comme mouvement. Non, non. Il vit tout quoi. Et d'ailleurs, je suis content de vous. Vous savez pourquoi je suis content de vous? C'est vous qui êtes des disciples. Ça, je vous informe. Job a combattu en culte matinal. Ambiolo pemena ça, ouais, Joe combattant en culte matinal. Ataka ba niambia sa berger ku combattant en culte matinal. Mimi naona ça, huyu ana combattant en culte matinal. Encourager, umulamukia ça, ouais, Joe combattant. Ouais, aufatake mouvement. Shimama yulu encourager ça, ouais, aufatake mouvement. Hein? Oh ni nane kona ubiri, oh ni mugeni, njoo unaona bantu beko na kuya. Non. Shie tuku hapa, tipaka na vile Mungu atetubariki. Tipaka na vile Mungu atetupatia miotoka inashimama hapa. Amen, amen. Deuxième élément, la fidélité. Ésaïe 38, 3. Ésaïe 38, 3, la Bible dit: Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Amen. Amen. Ô Éternel, souviens-toi que je marchais devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que je fais ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias se répandit d'abondantes larmes. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ces mots: va et dis à Ézéchias,
Ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière. J'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 ans. Tembeya mu fidélité. Fidélité nini muswahili? Uaminifu. Haleluya. Ambio upemena sa tembea muaminifu, hata kama sema unafika njopa mwisho wa maisha yako, Mungu yuko capable ya kuweka tena pont kumbele yako na unatembea. Sema amen ya nguvu. Pale badu yako banasema ke hapa kunafanya nini? Kunesha. Atakufia hapa. Hapa njo tutaona vile ataria. Hapa njo tutaona vile atakufa na njala. Hapa njo tutaona vile atatembea mikulu waji humu mulubumbashi. Mimi nakwambia ya kusema ke Mungu ataweka pont kumbele yako. Reste fidèle. Reste fidèle. C'est ce que Ézéchias a utilisé. J'ai marché fidèlement devant ta face. Alléluia. Mina kwambia ya kusema kuku bantu bengine beko intouchable. Sema amen. Mina sema kuku bantu bengine beko intouchable. Hata kama sema baloji ba shetani anafanya je, abasta fanyaka kintu mu maisha yabo. Reste fidèle à la parole que tu es en train de manger chaque jour. Sema amen. Les surnaturels que tu entends chaque jour, mimi nakwambia ya kusema ke inapasha kuchanger maisha yako. Reste fidèle nous sauti ya Mungu. Amen, amen. Ne sois pas comme ces serviteurs-là, ou qu'on a mtu mwingine. Un serviteur ne cherche pas de problèmes. Un serviteur, c'est celui qui amène la paix. Sema amen. Ambio upemene ya kwa sasa mtumishi wa Mungu. Ushoza mbele wewe una mtumishi wa Mungu. Ambio upemene sasa una mama mtumishi vile na hapa. Au wake. Amène la paix. Vile uko pale. Uko source ya baraka. Hata pa kazi yako pale. Ushukue ya maproblema sa ule ni donc ya kunjamaki hivi hata hivi kilo hata ba 50 bana mpapa papa anampanda pa mkongo yeko paka kunyoloka acha maproblema na bantu. Sema amen. Ézéchias anasema j'ai fait du bien devant ta face. Fanya bizuri. Kama unapanda bizuri, wote ulatapanda bibaya maisha yako kabisa ota. Je vous jure. Ninasema kama uko unafanya bizuri, unapanda bizuri, bibaya kabisa ota maisha yako. Na a partir ya leo wote ule uko unapanda bibaya maisha yako atashindwa ni katika jina la Yesu. Na bitamontea yeye mwenyewe ni katika jina la Yesu. Vile Mungu alishikia maombi ya Ezekias. Amen, amen. Akushikie na wewe asubuhi ya leo. Baraka yanze maisha yako. Mimi nasema baraka yanze maisha yako. Mimi nasema baraka yanze maisha yako. Jusque ce matin, on a traversé bien mingi sana. On a traversé ma difficulté à mingi. Mais tu restes fidèle devant Dieu. Bakia fidèle mudimi yako. Bakia fidèle mu fréquentation yako kwa kanisa. Bakia fidèle mu prière yako lonafanyaka. Bakia fidèle mu offrande yako. Bakia fidèle mu bizuri byote vile unafanyaka. Mimi nakwambia ya kusema ki a partir ya leo asubuhi Mungu akongeze miaka. Mungu aprolonge baraka yako. Mungu aprolonge maisha yako. Mungu aprolonge byote vile unafanya kama bilipasha kushimama. Mimi nasema biongezeke tena ni katika jina la Yesu. Dieu il est fidèle. Kama ulikuwa wa kujidekuraje, hapana kujidekuraje. Tuendelee. Kama kile mpemena kasa, haina leo ndio utashimama. Leo ana mwisho yako. Haina leo hapana. Hata kama sema reload sasa hivi, haina hii mwaka ndio mwisho wako hapana. Shimamia yulu. Hana hii mwaka ndio ya mwisho hapana. Hapana, haina mwisho.
Ana journal leo njo mwisho, hapana. Hata motoka ile utengia, mimi nakwambia ya kusema ke utengia kama ilikuwa destiny ku accident, haistafanya accident puisque ana leo njo mwisho. Sema amen ya nguvu. Ana leo njo mwisho. Hata kama sema mchanda balisema ke leo njo mwisho, mimi nasema ana leo njo mwisho. Na hapa ni kunasema mwili yako, roho yako Mungu aanze kuirajeunir. Sante yako Mungu aanze kuirajeunir. Maselili yote aanze kwa rajeunir katika jina la Yesu. Pale parkour douleur, mimi nasema ile douleur ianze kupotea katika jina la Yesu. Sema amen. Mungu akubariki. Na makazi yako ile yote kunafanya, Mungu ibariki. Na Mungu akupatie bantu bale batatumika na we kukupita hata na we mwanju we upate mfranga ya mingi sana. Ma ouverture ifunguke ni katika jina la Yesu. Mimi nasema maporti ifunguke ni katika jina la Yesu. Mimi nasema ke Mungu aweke tena pompa ile fashi pale ulikuwa mwenye kushimama mashiku ya mingi. Safe kama ni 2 mois au patake tena mfranga vile unapataka, mimi nasema a partir ya leo waanze tena kupata vile unapataka kupita na pale ni katika jina la Yesu. Tu vas dire à l'Éternel, ya kusema que ce n'est pas aujourd'hui ma